It is a motivational quote said by Swami Chinmayananda. He has written the lines that learn to speak softly with words of love and affection, then multiply your friends with good bonding. Swami Chinmayananda said, to love and to be loved is the greatest happiness of existence. ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ବା ଆମକୁ ବୁଝିବା ଲର୍ନ ଟୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଶିଖିଯିବା with words of love and affection ଏବଂ ଆମ କହିବାରେ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଥିବ then multiply your friends ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରିବା ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନେଇ ପାରିବା with good bonding ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ we can give value to our relationship. To love and to be loved. To love means आदर करिबा, to be loved माने अन्य द्वारा आदर पाइबा is the greatest happiness of existence. माने बंचिबार होछ सेटा सर्वोत्तम सुख बा सुख मुहूर्त होई परिबो एटा को स्वामी चिन्मयानंद तांकर कोटेशन माध्यम रे मनुष्य समाज पई देचंती बा आमे केते दूर शिखि परिबा बा शिखिबार इच्छा प्रकाश करिबा सेटा होछ आम ऊपर संपूर्ण रूप निर्भर करछि. Learn to speak sharply with words of love and affection, then multiply your friends with good bonding. ଆଉ ଗୋଟେ quotation, I am not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. Beauty is in heart, not in face. पहले Dr. APJ Abdul Kalam, renowned scientist of our country and former president of our country, means India. I am not a handsome guy. से कहउछंती जे से खूब सुंदर देखिया को नहंती. But I can give my hand. किंतु से तांकर हाथ बढ़ाई परिबे सेई लोकକୁ who needs help जे तांकर सहायता आशा करूछि. Beauty is in heart. से सौंदर्य हृदय थाए नॉट इन फेस मुखर न थाए बा शरीर न थाए एई कथा को नै जदि हम आगु बढ़िबा त नाम भीतर मान अहंकार रहिबो नै राग रहिबो नै हिंसा रहिबो नै आमे सब बेले हमर सामनार थिबा लोकକୁ बा हम पाखरे थिबा लोक प्रति हमर आदर भाव रहिबा दरकार बा आमे सेमानंकु स्नेह सम्मान शुभेच्छा सब बेले दबा दरकार जदर सेमाने मध्ये हमकु समान रूप रे सम्मान जणाइबे जहा आम जीवनर सबुठारु सुखकर होई परिबो बा सुखद मुहूर्त होई परिबो एई कोटेशन माध्यम रे ही स्पष्ट करि तेनु इट्स माय रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ऑल माय mates and my juniors मोर सानो सानो कुनी कुनी पिला माननकु मोइति कहया चाहिबी जे आमे जदी निरवच्छिन्न भाव रे आमर कथा को बा आमर स्वर को अन्य पाखरे बहुत नम्रतार सहित प्रकाश करिबा पोलाइटली एवं ताकू उपयुक्त सम्मान देबा स्नेह देबा श्रद्धा देबा से मध्ये हमकु उचित भाव रे सम्मान प्रदर्शन करिवो जहा हमकु बंचिबारे बहुत भलो अनुभव हबो एवं ताही आम जीवन सबुठु सुख मुहूर्त हो पारिबो. थैंक यू.